Oh, araw ah. Baka nasa L3. Baka naiwan. Kaputok-putok na oh ah. Ari oh. Barbecue. Oh, grabe tata. Eh, ano? Kuya Conrad ah. Ayaw ah. Sayang kasi ngayon lang magpahit. Dapat kahapon pa yan. Diba nung ika-apprentice, diba? Ano na kagad eh. Pag-approach na. Lahat. Baka nasa L1. Ano bibili? Ano bibili mo? Bili ka ng ano? Happy Halloween. Happy Halloween. Tapos ng Halloween eh. Happy New Year na pala. Ay abaw. Ay abaw, maluoy ka. Dikit. Dikit yan lagi yan. Dapat may ano yan, sauce para hindi dumikit. Oo, yung ketchup ba, ketchup?